बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये काजी टीवी, मैं हूँ इजाज़ अहमद। नाज़रीन मोहतरम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जब से हुकूमत पाकिस्तान ने इसको काला अदम जो इसका टाइटल था उसको ख़त्म किया, तो उस वक्त से कुछ ऐसी तंजीमें तहरीक पाकिस्तान में जिन्होंने ये मुतालबा कर दिया है कि हमें भी कालादमी से जो है ना वो फ़ारग किया जाए, यानी हमारी जो पाबंदी है हमारे ऊपर लगाई हो उसको ख़त्म किया जाए। तो इस बार बहुत सारे तबसरे हो रहे हैं, बहुत सारे जनाब तज्ज़िया निगार और जो कालिम निगार हैं वो इस पर बातें कर रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को हुकूमत ने कालादम किया तो इसके बाद फिर इसको फैसले को वापस लिया। अब मसला यहाँ पर यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है एक सियासी पॉलिटिकल मजहबी सियासी पार्टी है और एक बहुत बड़ी पार्टी है और इसने लाखों वोट हासिल किए हैं। फिर दूसरी बात यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ना दहशत गर्द है, ना इंतहा पसंद है, ना इसके टार्चर सेल हैं, ना इसके पास अस्करी विंग है, ना इनके पास असलाह मौजूद है, ना इनके पास खुद कश बम्बार मौजूद हैं। इन्होंने ना कभी फ़ौज के ऊपर हमले किए, ना इन्होंने किसी अदारे के ऊपर हमले किए, ना इन्होंने किसी स्कूल के ऊपर हमले किए, ना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने टारगेट किलिंग की किसी तरह भी इनके, बल्कि इनके कायदीन जो हैं उन्होंने कभी अपनी तकरीरों में भी अपने मुल्क के ख़िलाफ़, अपने मुल्क के अदारों के ख़िलाफ़ कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की जिसकी वजह से इनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाए। तो जब ये है पीसफुल लोग, जब ये पुरअमन लोग हैं, जब ये यानी मुल्क के भी और इस्लाम के भी वफादार हैं, मुहिब्बे वतन हैं, तो फिर इनको बैन करना तो नाइंसाफ़ी थी, इनके ऊपर पाबंदी लगाना तो एक जुल्म था, क्योंकि लाखों की करोड़ों की तादाद में जिनके फॉलोअर्स मौजूद हों तो फिर उनको बैन कर देना एक नाइंसाफ़ी और जुल्म है। और ये हुकूमत की तरफ से एक नाअहली का सबूत था कि हुकूमत ने बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी सबूत के अनन फनन कुछ वज़ारा की मशवरे से इस जमात को फ़ौरन बैन कर दिया। बैन करके फिर इन्होंने बहुत सारे जुल्म और सितम भी इनके ऊपर किए, सारा कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत पाकिस्तान को दोबारा से इसको कौमी दायरे में लाना पड़ा, क्योंकि हुकूमत के पास एक भी सबूत ऐसा नहीं जो सुप्रीम कोर्ट में पेश करके इस पार्टी को जो है वो बैंड रख सके। तो इस वजह से दूसरी जमातें कह रही हैं कि जनाब हमारी भी पाबंदी हटाई जाए। तो दूसरी जमातों का जो दूसरी पार्टी सियासी हों या तंजीमें, जिस तरह लश्कर जंगवी है, सिपाही साहबा है, जैश मोहम्मद है, ये MQM है, इस तरह की और भी कालादम तंजीमें तहरीकें जो हैं उनके सबूत मौजूद, और उनको जो बैंड किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट में बैंड किया गया है, फिर उनके सबूत मौजूद हैं। अब कई साल उनको बैंड हुए हैं, कई साल के वो लोग पाबंदी में हैं, लेकिन आज तक उनमें से कोई ना अदालतों में गया, ना अदालतों में जाकर उन्होंने इस बात का जिक्र किया, क्योंकि उनके सबूत मौजूद हैं। वो अदालतों में किस चीज़ का जिक्र करेंगे? अब आप MQM को देख लें, MQM का भी आप मुवाजना तहरीक लब्बैक के साथ नहीं कर सकते। MQM के टार्चर सेल मौजूद है, MQM के टारगेट किलिंग मौजूद है, MQM ने बोरीबंद लाशें दी, हज़ारों लोगों को शहीद किया है, बेगुनाह लोगों को शहीद किया, फैक्ट्रियों में आग लगाई, बत्ता लेते कराची के अंदर से, कराची को इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ था। तो इसलिए उसका और तहरीक लब्बैक का मुवाजना आपस में नहीं किया जा सकता। तहरीक लब्बैक और MQM का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसीलिए इसी तरह सिपाही साहबा, दूसरी जो लश्कर जंगवी जैश मोहम्मद, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कत्ल गारतगिरी की है, फ़िरका वरीयत के हवाले से कई एक दूसरे के कत्ल इन्होंने किया पाकिस्तान के अंदर। बहुत सारे दहशतगर्द तंजीमों के, इस तरह TTP है, TTP ने पाकिस्तान के अंदर हज़ारों लोगों को कत्ल किया हुआ है। TTP ने पाकिस्तान के फौजियों को, पाक फौज के जवानों को पकड़ कर उनको ज़िबा किया, उनकी गर्दनों के फुटबॉल बनाए,
انہوں نے پاک فوج کے جو عملہ کے ادارے ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا، انہوں نے مساجد کو نہیں چھوڑا، درسگاہوں کو نہیں چھوڑا، مدرسوں میں جا کر بم بلاسٹ کیے، امام بارگاہوں میں جا کر بم بلاسٹ کیے، یعنی انہوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو ایسی جو جماعتیں ہیں ان کا موازنہ آپ تحریک لبیک کے ساتھ تو نہیں کر سکتے۔ یہ تو جو بندہ سمجھدار ہے، جس کے اندر یہ عقل اور شعور باقی ہے، وہ اس بات کو سمجھے اور غور و فکر کرے کہ یار میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ایل پی ایک ہی پلڑے میں ہیں، تو پھر آپ یاد رکھیں کہ ٹی ٹی پی ایک بہت بڑی دہشت گرد جماعت ہے، تنظیم ہے۔ تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک لبیک، اور وہ تحریک لبیک والوں نے جتنے بھی احتجاج کیے ہیں، تحریک لبیک والوں نے صرف اور صرف اپنے نبی کی عزت و ناموس کے لیے کیے ہیں، دین کے لیے کیے ہیں۔ ان کو پرتشدد بنا دیا گیا، یعنی ان کے اوپر الزام لگائے گئے، ان کے اوپر بے تحاشا ظلم کیا، ان کے لوگوں کو شہید کر دیا، ہزاروں جیلوں میں ڈال دیے، ان کو اتنا ان کے اوپر ظلم کیا گیا، تو پھر بھی ان کے اوپر ہی سارا ملبہ ڈال دیا گیا اور ان کے اوپر الزام لگائے گئے حکومت کی طرف سے، لیکن ایک الزام بھی آج تک حکومت ثابت نہیں کر پائی ان کے خلاف۔ اگر ثبوت ہوتے تو یہ کسی طریقے سے کسی طرح بھی ان کو واپس نہیں لے کر آتے تھے۔ ان کو واپس لانے کی مجبوری یہ تھی کہ ان کے پاس ثبوت نہیں سے تحریک لبیک کے لیے۔ تو اس طرح دوسری تنظیمیں جو دہشت گرد ہیں، حقیقی دہشت گرد ہیں، جنہوں نے پاکستان کے امن و امان کو خراب کر دیا، جنہوں نے خوف و اعراض پھیلایا ہوا تھا ہر جگہ پہ۔ تحریک لبیک کا تو پرامن احتجاج جہاں بھی آپ دیکھیں، تحریک لبیک کے ہزاروں کارکن تو مسجد رحمت اللہ عالمین آج بھی موجود ہیں، اور کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے ان سے۔ وہ جب بھی مارچ ہوتا تھا رستے میں کسی کو کوئی پریشانی نہیں ان سے ہوتی تھی، دکانداروں کو کوئی پریشانی نہیں، کسی کے املاک کو کبھی انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہ محبت اور بھائی چارے کے ساتھ لوگوں سے ملتے، لوگ ان سے محبت کرتے، لوگ اگر وہ دہشت گرد ہوتے تو لوگ ان کے اوپر پھول تو نہ نشاور کرتے۔ تو یہ تو ناانصافی ہے نا کہ ان تنظیموں کو، تحریکوں کو جو دہشت گرد، اصل دہشت گرد ہیں، ان کو جناب آپ تحریک لبیک کے ساتھ جوائنٹ کر رہے ہیں، تو یہ تو ایک ناانصافی اور ظلم ہے۔ اس لیے جتنے بھی وہ تجزیہ نگار اور کالم نگار اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے آپ نے کل قبر میں جانا ہے، قیامت والے دن آپ نے بھی حساب دینا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اور اس طرح کے شر انگیزی پھیلانے والے لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔